বাড়ির সামনেই একটা তরিতরকারির ঠেলার কাছে সারদা দাঁড়িয়েছিল। কমলা, তুমি একটা ব্যাগ রেডি করো আর তার মধ্যে সব তরিতরকারি আধা আধা কেজি করে ভরে দাও। আমি বাড়ি গিয়ে বড় বৌমা অনামিকার হাতে টাকা পাঠিয়ে দিচ্ছি। কথা শুনে কমলা রেগে গিয়ে বলে, আমি দণ্ডবোধ করছি ম্যাডাম, অনামিকা ম্যাডামের হাতে টাকা পাঠাবেন না। যদি টাকা পাঠাবেরই আছে তাহলে অমৃতা ম্যাডামের হাতে টাকা পাঠাবেন, না হলে কালকে আমি ওদিকে যাব আর নিজেই গিয়ে টাকা নেব। আমি তোমার কষ্টটা বুঝতে পারছি কমলা, কিন্তু ছোট বৌমা অমৃতা এখন বাড়িতে নেই। সে বাইরে গেছে, কখন ফিরবে সেটা বলেও যায়নি। ম্যাডাম, কথা বলে সে চারিদিকে দেখতে লাগে, কিন্তু সে কিছুই বুঝে ওঠে না। ম্যাডাম, একটা সত্যি কথা বলবো, যবে থেকে ওই কালো অনামিকাকে দেখেছি না, তবে থেকে বাজে স্বপ্ন দেখি। ভয়ের চোটে মাঝরাতে উঠে পড়ি, এমনটা আমার স্বামী বলেন। এভাবে সে বলে। ওদিকে বাগানে অনামিকা গাছে জল দিচ্ছিল। ঠিক সে সময় তার চোখেও জল ছিল। সে দেখে কমলাকে। কমলা মাথা হেট করে সেখানে দাঁড়িয়েছিল। আরে, চারিদিকে দেখে নিলাম, শুধু বাগানেই নজর পড়ল না, আর অনামিকার চোখে পড়ে গেলাম। এবার কিছু করারও নেই। কথা সে মনে মনে ভাবে আর তরি তরকারিগুলোকে দেখতে লাগে। আরে ওর কালো মুখটা দেখতে পাবে না, আঁচল দিয়ে ঢাকা নিয়ে নেবে। কথা বলে সে কালো গায়ের রঙের অনামিকার কাছে বাগানে যায়। সেখানে গিয়ে দেখে তার চোখে জল। আমার কথা শুনছো বৌমা? তোমার এই কালো মুখটা দেখে কমলা স্বপ্নতে খুব ভয় পায়, তাই তোমার মুখের ওপর থেকে আঁচলটা সরিও না, বুঝেছো? আমি টাকাটা দিয়ে এক্ষুনি আসছি। বলে সারদা ঘরের ভেতরে চলে যায়। একটা মেকানিকের দোকান ছিল, সেখানে গাড়ি মেরামত না করে ছেলে রমেশ দুঃখিত হয়ে বসেছিল। তখনই বাবা প্রসাদ তার কাছে যান। দুঃখ পাস না, কালো বৌমার প্রতি তোর মায়ের এই ব্যবহারটা দেখে একদিন সব ঠিক হয়ে যাবে। না বাবা, সে কথায় আমি বিশ্বাস করি না। কই, আমাদের অমৃতা বৌদি পরিষ্কার বলে তার এত প্রশংসা, আর আমার বউ কালো বলে তাকে এত বকাবকি করে। আমি তোর কষ্টটা বুঝতে পারছি বাবা, যা বলছি বৌমাকে তাই করতে বল, তারপর যা হবে দেখা যাবে। ঠিক আছে বাবা, তুমি যা বলেছো ঠিক বলেছো। কথা বলে রমেশ আবার গাড়ির মেরামত করতে লাগে। শাড়ির আঁচল মুখে ঢাকা নিয়ে অনামিকা কাঁদতে লাগে। সারদা ঘরের ভেতর থেকে টাকা বের করে এনে অনামিকার কাছে যায় আর অনামিকার হাতে দেয়। যাও, নিজের মুখটা আঁচল দিয়ে ঢাকা দিয়ে কমলার কাছে যাও আর টাকা দিয়ে সবজিগুলো নিয়ে এসো। আচ্ছা বেশ মা। অনামিকা আঁচল দিয়ে নিজের মুখটা ঢাকা দিয়ে তরি তরকারি বিক্রি করত কমলার কাছে যায়। কমলা অনামিকার মুখের দিকে না তাকিয়েই তরি তরকারির ব্যাগটা তার দিকে বাড়িয়ে দেয়। অনামিকাও কোনো কথা না বলে তরি তরকারির ব্যাগটা নিয়ে টাকাটা ঠেলার উপরে রেখে সেখান থেকে চলে যায়। তরি তরকারির থলি নিয়ে সে বাজার থেকে বাড়ি চলে আসে। কমলাও দুঃখিত মন নিয়ে তরি তরকারির ঠেলা ঠেলতে ঠেলতে সেখান থেকে চলে যায়। সারদা বারান্দাতেই ছিল। অনামিকাকে বাড়ি ফিরতে দেখে সে বলে, এই কালো বৌমা, গোলদারির দোকানে যেতে হবে। বাজারের থলিটা রান্নাঘরে রেখে এসো, আমি অপেক্ষা করছি। মা, আমি কোথাও যাব না। আমার কালো রং দেখে সবাই ভয় পাচ্ছে, ভূত ভূত বলে ছুটে পালাচ্ছে। আমার ভালো লাগছে না। তোমার এত বড় সাহস, মুখে মুখে তর্ক করছো? নিজের মুখ বন্ধ করে যাও, থলি রেখে অন্য থলি নিয়ে এসো। এভাবে বলাতে অনামিকা মনে কষ্ট নিয়ে রান্নাঘরের দিকে চলে যায়। তখন প্রায় মধ্যরাত্রি। বিছানার ওপরে রমেশ আর অনামিকা বসেছিল। অনামিকা, তুমি মনে কষ্ট পেও না। একবার গিয়ে দেখো না যে অমৃতা বৌদি নিজের মুখে কি মেকআপ লাগায়। যতই দাম হোক না কেন, আমি তোমার জন্য নিশ্চয়ই কিনে আনবো। আরে, তুমি তো ভালো কথা বলেছ। যেই উনি বাইরে যাবেন না, আমি একটা ছবি তুলে নেব। ঠিক আছে, তাহলে সেই ছবিগুলো আমাকে তুমি পাঠিয়ে দিও। তারপর আমি বাজারে গিয়ে সেই ছবিগুলোতে যা যা আছে আমি সব কিনে আনবো। আচ্ছা, তাই হবে। কথা বলে অনামিকা আনন্দ সহকারে রমেশকে জড়িয়ে ধরে। সেই রাতে সারদার বাড়িতে সাবিত্রী আসে তাকে সিঁদুর লাগাতে। দিদি, আমরা আমাদের নাতির মুখে ভাত করব গো। খুব ভালো কথা সাবিত্রী, দুদিন আগে ছেলের বিয়ে হলো, তারপর শ্রীমন্তম হলো, আজকে নাতির মুখে ভাত। তুমি বেশ ভালোই সুখে আছো গো। বলে আমি বোঝাতে পারবো না। তবে আপনারও তো দুই বৌমা, একজন কালো আর আরেকজন ফর্সা। আমার বৌমাদের থেকে আগেই এসেছে, আপনারও খুশি হওয়া উচিত ছিল। সে যখন একথা বলছিল, কালো বৌমা অনামিকা রান্নাঘর থেকে সব শুনে ফেলে। দুঃখে সে নিজের মাথা হেট করে নেয়। অন্যদিকে ফর্সা বৌমা অমৃতা নিজের বেডরুম থেকে এসব কথা শুনে ফেলে।
এসব কথা শুনে সে ভীষণভাবে রেগে যায়। যে কাজের জন্য এসেছেন সে কাজটা করে এবার যান না বাপু। আমাদের পারিবারিক ব্যাপারে ঢোকার কি দরকার? একটা না শিক্ষা এই সাবিত্রী কাকিকে দিতেই হবে। এ কথা ভেবে সে নিজের মোবাইলটা দেখতে লাগে। ওদিকে শারদা সাবিত্রীকে বলে, এর জন্য নিজের ভাগ্যও ভালো হওয়া উচিত। তুমি ভাগ্যবান, তাই তুমি ঠাকুমা হয়েছ। দেখি আমাদের ফর্সা বৌমা অমৃতা এই সৌভাগ্য কবে দেয়। তাদের এসব কথা শুনে রান্নাঘরের দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কালো বৌমা অনামিকা চোখের জল ফেলতে লাগে। আর ওদিকে বিছানার উপরে বসে বসে অমৃতা বলে, এবার ওনার ভাগ্য ভালো কিনা তার জন্য আমাকে জন্ম দিতে হবে, যত সব। এরকমটা বলে সে নিজের ফোনটা দেখতে লাগে। ওদিকে হলে বসে সাবিত্রী, ভুলবেন না কিন্তু দিদি, নিজের কালো বৌমাকেও সঙ্গে করে নিয়ে আসবেন। একটা কথা বলো, এরকম কালো বৌমাকে ডাকার পেছনে তোমার কি উদ্দেশ্য? যদিও অনামিকার গায়ের রং কালো, কিন্তু তার মনটা সোনার মতন। তার ভালোবাসার মধ্যে কোনো ভেজাল নেই। সাবিত্রীর একথা শুনে শারদা ভীষণভাবে বিরক্ত হয়। ব্যাপারটা সাবিত্রী বুঝতে পারে। তারপর জেনে শুনে শারদার পেছনে কাটি নাড়ার জন্য সাবিত্রী বলে, দিদি, একবার যখন আমার বৌমা গর্ভবতী ছিল আর আমার হঠাৎ করে গ্রামে যেতে হয়েছিল, তখন আপনার বাড়ি এসেছিলাম। বৌমা অমৃতা ছিল, যাকে আপনি ভীষণ ভালোবাসেন। তাকে আমি সব কথাটা বলি, কিন্তু সে তো আপনার নিয়ে যা তা কথা বলে। এভাবে বলাতে শারদা মধ্যেখানে ঢুকে বলতে লাগে, একটা কথা শোনো, যদি কালো বৌমাকে তুমি ডাকতে এসেছো তাহলে আমি আসবো না, বাকি তোমার ইচ্ছে। দিদি, গ্রাম প্রধান বলে কথা, আপনাকে আসতেই হবে। আর নিজের সঙ্গে ভালো মনের কালো বৌমাকেও আনবেন, দুজনকেই আসতে হবে। অনামিকা, অনামিকা। এভাবে অনামিকাকে ডাকতে লাগে। তারপর রান্নাঘরে অনামিকা কাঁদছিল, চোখের জল মুছে সে সাবিত্রীর কাছে যায়। সাবিত্রী সিঁদুর পরিয়ে দেয়। অনামিকা ভীষণ খুশি হয়। সে ছোট ছিল তখন তুমি তার প্রাণ বাঁচিয়েছিলে, তার মুখে ভাত। তোমাকে কিন্তু আসতেই হবে। শাশুড়ি মা তো যাচ্ছেনি কাকি, তাহলে আবার আমি কেন? তোমাকে আসতেই হবে অনামিকা। ইনি না এসে কোথায় যাবেন? অমৃতাকেও নেমন্তন্ন করো, তাকেও নিয়ে যাব আমি। এই কালো বৌমার সাথে যাব না। অমৃতা, অমৃতা। এভাবে শারদা জোর গলায় অমৃতাকে ডাকে। অমৃতা নিজের বেডরুমে বসে বসে ফোন দেখছিল। আমার কোনো নেমন্তন্ন চাই না, আমি কোথাও যাব না। এভাবে বলাতে সাবিত্রী শারদাকে দেখে বলে, সে আপনাকে বিন্দু মাত্র সম্মান করে না, তাও আপনি তাকে এত কেন ভালোবাসেন আমি বুঝে উঠি না দিদি। আচ্ছা বেশ, এর মধ্যে আমি কেন ঢুকছি? আপনারা দুজনে আসবেন কিন্তু। এভাবে বলে সাবিত্রী সেখান থেকে চলে যায়। অমৃতা, তৈরি হয়ে যাও, ফাংশনে যেতে হবে। আমি তৈরি হয়ে যাব মা? অনামিকা অনেক আশা করে এই প্রশ্ন করে, কিন্তু শারদা কোনো উত্তর না দিয়েই চুপচাপ সেখান থেকে চলে যায়। অমৃতা নিজের ঘরের ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে তৈরি হতে লাগে। অনামিকাও তৈরি হওয়ার জন্য মেকআপ লাগাতে লাগে। শারদা গয়নাপাতি পরে হলে আসে। শারদা নিজের দুই বৌমাকে এত সুন্দর দেখে আশ্চর্য হয়ে যায়। দুঃখিত হয়ে সে নিজের দুই বৌমার দিকে তাকিয়ে থাকে। সে কি, দুজনেই এক রকমের মেকআপ করেছে মনে হচ্ছে। আমি তো কারোর ওপর থেকেই নজর সরাতে পারছি না, কে অমৃতা আর কে অনামিকা। এ কথা সে ভাবছিলই ততক্ষণে রমেশ আর প্রসাদ বাড়ি ফিরে আসে। শারদা, দুজনের মধ্যে কে অমৃতা আর কে অনামিকা বলো দেখি। সঠিক ধরতে পারলে আমি 10,000 টাকা তোমায় দেবো, না হলে তুমি 25,000 টাকা দেবে। আচ্ছা বেশ। এভাবে বলাতে শারদা আর তার দুই বৌমা তৈরি হয়ে সবাই লনে আসে। রমেশ আর প্রসাদও সেখানে এসে পৌঁছয়। শারদা জলের পাইপটা নিয়ে দুই বৌমার ওপরেই জল ঢালতে লাগে। ব্যাস, সেই দেখে দুই বৌমার গায়ের রং কালো। দেখা মাত্রই শারদা সেখানেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায়। রমেশ আর প্রসাদ হাসাহাসি করতে লাগে। অমৃতা লজ্জা পেয়ে ছুটতে সেখান থেকে বাড়ির ভেতরে চলে যায়। রমেশ, প্রসাদ আর বিনোদ তিনজনেই শারদাকে দেখছিল। দুই বৌমার গায়ের রং কালো হওয়ার কারণেই শারদা অজ্ঞান হয়ে গেছিল। এবার যে কোনো সময় শারদার জ্ঞান ফিরে আসতে পারে, তাই বিনোদ আর অমৃতা শারদার পায়ের কাছে বসেছিল। আমাকে ক্ষমা করে দাও মা, আমি জানতাম যে তুমি কালো বৌমা মেনে নেবে না। বৌদিকে কালো বলে তুমি মেনে নাওনি কখনো। এই কথাটার ভয় পেয়ে আমি অমৃতার মুখে মেকআপ লাগিয়ে তাকে তোমার সামনে সবসময় নিয়ে এসেছি। এই কথাটা না জানার ফলে আমি বৌমা অনামিকাকে কতই না কষ্ট দিয়েছি। তারপর অনামিকার দিকে তাকিয়ে, আমাকে ক্ষমা করে দিও বড় বৌমা। আহা মা, আপনি এসব কথা কেন বলছেন? চলুন, ওদিকে সাবিত্রী কাকি আমাদের অপেক্ষায় আছেন হয়তো।
এ কথা শুনেই শারদা ভয়ের চোটে বলে, ওরে বাবা, যদি সাবিত্রী জানতে পারে আমার দুই বৌমাই কালো, তাহলে তো সে আমার সাথে খেলবে, আমি যাব না। এ কথা বলে সেখান থেকে ছুটতে সে নিজের ঘরে গিয়ে দরজা আটকে দেয়। তা দেখে সবাই খুব হাসাহাসি করতে লাগে। আজ এই পর্যন্ত, নতুন গল্প নিয়ে আবার হাজির হব, ততক্ষণের জন্য নমস্কার। असल में सर्दियों का मौसम था। काव्या आइसक्रीम पार्लर में आइसक्रीम खा रही थी और अनामिका दुखी होकर बैठी हुई थी। काव्या उसे देखकर, अनामिका पहले आइसक्रीम खाओ, दिमाग ठंडा होगा, उसके बाद हम कुछ सोचेंगे। मेरी परिस्थिति देख के तुम्हें मजाक लग रहा है ना? और नहीं तो क्या, तुम्हें अपनी प्रतीक्षित सेना की पसंदीदा नौकरी मिल गई है। तुम्हें तो खुशी से कूदना चाहिए था और तुम दुखी होके बैठी हो। बताओ। अरे मैं कहाँ से खुशी से झूम उठूं? बताओ तुम ही। मेरे परिवार वाले आर्मी में भेजना ही नहीं चाहते हैं और मैंने ससुराल वालों को भी नहीं बताया कि मुझे आर्मी की नौकरी इतनी पसंद है। नहीं कहा? क्यों, कहना चाहिए था ना। तुम तो कहती हो कि वहाँ पे सब तुम्हें प्यार करते हैं। पत्नी के तौर पे मेरे पति रमेश मुझे बहुत प्यार करते हैं। बहू होने के नाते मेरे ससुर जी प्रसाद मुझ पे बहुत गर्व करते हैं और चूंकि मुझे लाखों की तनख्वाह मिल रही है तो सासू माँ शारदा भी मुझे बहुत पसंद करती है। जब अनामिका इमोशनल होके ये सब कह रही थी, काव्या तब तक आइसक्रीम खत्म कर देती है। फिर वो अनामिका का आइसक्रीम लेकर खाने लगती है। ये देखकर अनामिका को बड़ा गुस्सा आ जाता है। ठीक है, तो तुम ही सारे आइसक्रीम खा के तुम ही बिल दे दो। इतना कहकर वो उठ के खड़ी हो जाती है। ये देखकर काव्या आइसक्रीम खाना बंद कर देती है। अरे बैठो, आइसक्रीम खाने के बाद मैं तुमसे बात करती हूँ। उसकी बातें सुन के अनामिका फिर से बैठ जाती है और काव्या आइसक्रीम खाने लगती है। उधर शारदा तैयार होकर प्रसाद जो सोफे पे बैठे थे उनके पास आती है। मैं रेडी हूँ, तो चले क्या? तुमने अभी तक नहीं बताया कि हम कहाँ जा रहे हैं शारदा? कार शोरूम जा रहे हैं जी। कार शोरूम जा रहे हैं, पर अभी नई कार की क्या जरूरत है शारदा? हमें चाहिए, हमारे सारे रिश्तेदारों के पास है, सिर्फ हमारे पास ही नहीं है। आज ही जाके हम अपना कार लेकर आएंगे और लोगों के बीच में हम भी अमीर कहलाएंगे। अभी हमारे पास उतने पैसे नहीं है शारदा। इसीलिए तो जी हम गाड़ी EMI पे खरीदेंगे। उतने पैसे कौन देगा शारदा? हमारी बहू लाख रुपए कमाती है, वो देगी और कौन। ये ठीक नहीं होगा शारदा। पहले से ही तुम झूठ बोल के बहू के गले में EMI लटका दी हो, अब फिर से एक और। नहीं, ये ठीक नहीं होगा। मैंने आपकी बात कभी मानी है जो अब मानूंगी। हाँ चलिए। ऐसा कहकर शारदा घर से बाहर निकल आती है। अब कोई चारा नहीं था, इसीलिए प्रसाद भी पीछे पीछे बाहर आते हैं। रमेश अनामिका के पास जाता है जो कि आइसक्रीम पार्लर पे बैठी हुई थी और उनके साथ जाके बैठता है। क्या हुआ अनामिका, तुमने कहा कि कुछ अर्जेंट है और यहाँ पे बुलाया? सब काव्या बताएगी। बाप रे, मैं नहीं कह सकती। फिर मैं ही कह देता हूँ। रमेश के इस तरह से कहने पे काव्या और अनामिका एक दूसरे को बड़े ही आश्चर्य से देखने लगती है। एक दूसरे को तुम लोगों ने बहुत देख लिया, अब तुम लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। इस तरह से कहने पे अनामिका और काव्या रमेश को देखने लगती है। आखिर में रमेश ऐसा क्या कहेगा, यही वो दोनों सोच रही होती है। अनामिका, तुम आर्मी में जाना चाहती हो, ये बात मैंने पिताजी से कहा, वो तैयार हो गए। मुझे आर्मी की नौकरी मिली है, ये बात आपको कैसे पता? अनामिका, तुम मेरी पत्नी हो, मुझे नहीं पता होगा कि मेरी पत्नी क्या कर रही है, उसे कौन सी चीज पसंद है नापसंद है। ये सुनकर अनामिका बहुत खुश होती है। रमेश के हाथों को वो चूम लेती है। तभी अचानक से अनामिका का फोन बज उठता है। माँ जी फोन कर रही हैं। लगता है फिर से कोई नया EMI लेने वाली है। अनामिका, तुम ध्यान रखना। इतना कहकर रमेश वहाँ से चला जाता है। अनामिका फोन पे बात करने लगती है। बहू अनामिका एक नई कार खरीद के ले आकर घर के सामने रोकती है ताकि किसी की नजर ना लगे, इसीलिए सासू माँ शारदा एक कद्दू ले आती है और नजर उतारती है। बहू, जब तक मैं ना कहूँ गाड़ी से उतरना नहीं। इतना कह के शारदा खुशी खुशी कद्दू लाकर पहले नजर उतारती है। तब तक घर के अंदर से बेटा रमेश और पति प्रसाद बाहर निकल आते हैं। फिर देर न करते हुए शारदा जल्दी से वो कद्दू प्रसाद के हाथ में रख देती है। अजी, इस नजर उतारने वाले कद्दू को गाड़ी के सामने एक झटके में 2 टुकड़ा कर दीजिए। थोड़ा दूर जाओ शारदा, अगर इस कद्दू का एक टुकड़ा आके तुम्हारे मुंह पे गिरे फिर मुश्किल है, मुंह ही ना चटनी बन जाए। ऐसी बात है तो रुकिए। बहू, दरवाजा खोलो जरा,
मैं भी गाड़ी में आके बैठती हूँ। इतना कहने पर अनामिका कार का दरवाजा खोल देती है। शारदा कार में जाके बैठती है। फिर प्रसाद दम लगा के कद्दू को जमीन पे पटकते हैं और कद्दू उसी के साथ 2 टुकड़े में बट जाता है। बहू चलो हम 2 चक्कर लगा आते हैं। इस तरह से कहने पे भले ही अनामिका का मन ना हो, पर क्योंकि सासू माँ जाने के लिए कही, इसीलिए वो गाड़ी लेकर निकल जाती है। कार में बैठी शारदा खुशी खुशी चारों तरफ देखने लगती है। बहू कार में बैठने में तो बड़ा मजा आ रहा है। शारदा इस तरह कहती है, पर शारदा क्या कह रही है उस पे ज्यादा ध्यान ना देते हुए अनामिका बड़े ही ध्यान से गाड़ी चलाती है। ये शारदा गौर करती है और मनी मन कहने लगती है, मेन रोड, ऊपर से नई गाड़ी, लगता है बहू इसीलिए बड़े ध्यान से गाड़ी चला रही है। फिर चारों तरफ देखने लगती है शारदा। गाड़ी आगे बढ़ रही होती है। उधर रमेश जो घर के बाहर खड़ा था, सॉफ्टवेयर बहू अनामिका को आर्मी की नौकरी लग गई है, ये बात तुम्हारी माँ नहीं जानती है बेटा। नई गाड़ी आ गई, पर अब अनामिका EMI कैसे भरेगी? चलिए अनामिका की सेना की नौकरी के बारे में माँ को बता देते हैं। ये काम मत करना बेटा, नहीं तो वो अनामिका को घर से बाहर निकलने नहीं देगी। वो अनामिका के बॉस से बात करके वर्क फ्रॉम होम करवाएगी। हाँ पिताजी, इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। बेचारी बहू अनामिका, बेचारी बहू पहले घर का काम काज, खाना पकाना, ऑफिस का काम भी करती थी। अब तुम्हारी माँ करने लगे तो मानो तांडव कर दे। फिर हम क्या करें पिताजी? आज नहीं तो कल किसी न किसी दिन अनामिका को आर्मी तो जाना ही पड़ेगा, तब हम क्या करेंगे? इस तरह से रमेश कहता है। कहते कहते अचानक से वो चुप हो जाता है। देखता है गाड़ी वापस आ रही है। शारदा गाड़ी से उतर के खुशी खुशी अंदर जाती है। गाड़ी से उतर के अनामिका पति रमेश को और ससुर जी प्रसाद को बड़े दुखी होकर देखती है। दुखी मत हो अनामिका, सब ठीक हो जाएगा। तुम आर्मी में जाने का बंदोबस्त करो। हाँ अनामिका, पिताजी बिल्कुल सही कह रहे हैं। तुम आर्मी में जाने का बंदोबस्त करो। तुम्हें वहाँ जाने के लिए किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी वो सब ले लो। पर ये सब कैसे संभव पिताजी? पहले से ही पर्सनल लोन था, अब ये गाड़ी का भी EMI जुड़ गया है। वहाँ पे जाऊंगी तो ये सब की भुगतान कैसे करूंगी? आर्मी में तनख्वाह बहुत कम होती है। मैं और रमेश ये सब संभाल लेंगे। तुम जाके अपना सपना पूरा करो। जाओ बेटा, जाके मातृभूमि के लिए युद्ध करो। इस तरह कहने पे अनामिका घर के अंदर चली जाती है। थोड़ी देर बाद अनामिका सासू माँ शारदा सोफे पे बैठी थी, वहाँ पे जाती है। आओ बहू, वैसे तुम्हारे मैनेजर ने फोन करके बताया है कि प्रोजेक्ट काम के लिए तुम्हें बाहर जाना है। अपने कपड़े पैक कर लो। असल में माँ जी, तुम्हारे मैनेजर ने सब कुछ बता दिया है कि अनामिका बार बार फोन नहीं कर सकती है। जब संभव हो पाएगा तभी वो आपको फोन करेगी। ये सब बात चली रही थी, तभी रमेश और प्रसाद, जैसे कि उन्हें कुछ पता ही ना हो, वहाँ पे आते हैं। फिर शारदा जैसे जैसे कहती है, अनामिका उस पे तैयार हो जाती है। उस रात अनामिका अपने आंखों में आंसू लेकर सभी को बताती है और फिर लगेज लेके घर से निकल जाती है। रमेश की भी आंखें गीली हो जाती है। बड़े दुख से उसे विदाई देता है। अनामिका जो सेना में शामिल हो चुकी थी, बर्फीले पहाड़ों में हाथ में बंदूक लेके ड्यूटी कर रही थी। और इधर सोफे पे गुस्से से बैठी हुई शारदा, उसके पास प्रसाद और रमेश आते हैं। क्या हुआ शारदा, किस पे गुस्सा दिखा रही हो? और किस पे? बहू के बॉस पे। इस महीने की तनख्वाह बहुत कम आई है। मैंने पूछा तो कहा बाकी का 1 हफ्ते बाद आएगा। ऐसे कहीं चलता है क्या? आप ही बताइए। शारदा की इस बात पर बाप बेटा जैसे तैसे मैनेज करके वहाँ से निकल लेते हैं। शारदा बार बार अनामिका को फोन लगाती है, पर उसका फोन लगता नहीं। इस बात पे शारदा को बड़ा गुस्सा आता है। बहू का फोन लग नहीं रहा है, लोन वाले बार बार पैसे के लिए फोन कर रहे हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि उन्हें मैं क्या जवाब दूं। फिर तुम अपना फोन स्विच ऑफ करके रख दो शारदा। अगर बहू फोन करे तो उसे परिस्थिति के बारे में बता दीजिएगा। ठीक है, जैसा तुम कहो शारदा। इतना कहकर प्रसाद वहाँ से चले जाते हैं। इसी तरह दिन निकल रहे थे। फिर एक दिन अनामिका फोन करती है। शारदा प्यार से बात करने के बजाय बस पैसे 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 के बारे में पूछते रहती है, जिस वजह से अनामिका रोने लगती है और बाद में फोन कट जाता है। एक दिन टीवी देखने के दौरान बर्फ में अनामिका सेना की पोशाक में एक बूढ़ी औरत के ऊपर हाथ में छाता लेके अनामिका खड़ी दिखती है। देखकर शारदा आश्चर्य रह जाती है। तभी वहाँ पे प्रसाद और रमेश आते हैं
वो उन्हें गुस्से से देखने लगती है। तुम लोग तीनों ने ठगा है। तुम लोगों ने बहू को आर्मी में भेज दिया है। इसे ठगना नहीं कहते हैं शारदा, पैसों के पागल को सबक सिखाना कहते हैं। बहू का सपना था आर्मी ज्वाइन करना, तुम्हें पता चलता तो तुम कभी नहीं भेजती। इसीलिए मैं और बेटे ने ये फैसला लिया और बहू को आर्मी भेज दिया। फिर ये सारे EMI कौन देगा? माँ, मैं और पिताजी EMI की भुगतान कर देंगे ना। इतना कहकर वहाँ से रमेश चला जाता है। फिर प्रसाद भी चले जाते हैं। 1 घंटे बाद अनामिका सासू माँ शारदा को फोन लगाती है और उनसे बातें करती है। शारदा बहुत खुश होती है और बहू अनामिका को ढेर सारा आशीर्वाद देती है। अनामिका हमेशा स्वस्थ रहे, खुश रहे, जिंदगी में बहुत आगे बढ़े, इस तरह आशीर्वाद देते हुए वो बहुत खुश होती है। ये थी आज की कहानी। नई कहानी लेके हम जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार।